तुमको सतरे भल पाए सी तुमर इज्जत आउ सम्मान बहुत जगी थाए। दुनिया लोकंक नजर रे केबे भी खराब करिबा पाई दिए नाही। ओम विष्णवे नमः। नमस्कार, मु ज्योतिर्विद जजाति केशरी दास सबुदिन भली आपण मानक पाई आज भी नहीं आसी आजिर राशिफल। जदि आपण माने मते देखुचंती मो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करनांती प्रथमे सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन बटन निश्चित दबाई दियंतु, कारण मु सबुदिन राशिफल सहित ग्रह व्रत बार विषय किछि ना किछि तथ्य आपण मानक निकटरे उपस्थापन करे। आजिर राशिफल जानिबा पूर्वरु प्रथमे जानिनबा आजिर पंचांग। आज 2025 एप्रिल मास 8 तारिख, उड़िया चैत्र मास 26 दिन, मंगलवार, शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि, जहा रात्रि 10:52 पर्यंत रहुची। आज अश्लेषा नक्षत्र, जहा दिबा 10:22 पर्यंत रहुची। आज कर्कट राशि रे चंद्र, जहा कि दिबा 10:22 पर्यंत रहुची। आज सूर्य उदय होउचंती, जहा प्राप्त 5:36 रे। सेही बळी सूर्य अस्त होउचंती, जहा कि अपराह्न 5:57 रे। आज जुग्नि रहिची अग्निकोण रे। रात्रि 10:52 परे नैऋत्य कोण रे जुग्नि रहिबो। आज घात चंद्र रहिची दिबा 10:22 परे कर्कट राशि व्यक्ति एवं मकर राशि व्यक्तिंकर। आज घात 12 रहिची, जहा कि मकर राशि व्यक्तिंकर। आज मृत व्यक्तिर एक पाद पुष्कर दोष, रात्रि 10:52 परे 2 पाद पुष्कर दोष। फल रहुची कृषि संतान हानि एवं पशु हानि। आज एकादशी रे श्राद्ध निषिद्ध खाद्य रहिची, जहा कि शिंब तत्सहित पुई भोजन निषेध रहिची। आज होची सर्वसहमता कामदा एकादशी। एही कामदा एकादशी करिले जहा को आपनकर इच्छा पूर्ण होबा सहित जहा ब्रह्म पाप हत्यारु निश्चित मुक्ति मिलिबा सहित जदि कौनसी काहा ठारू आपण अभिशाप पाइछंती से अभिशाप मध्य क्षुण्ण होइथाय। जहा हिंदू धर्मर यह एक पवित्र दिन बोली माना जाए। तत्सहित ब्रह्मराह पुराण रे यह विस्तृत भावे वर्णना करा जाई अछि। आज कन्या जदि प्रथम रजवती हेला, जहा दिबा 10:22 परे, तेबे निश्चित 5 मास गंड दोष लागिबो। आज एकादशी जुगु हल निषेध रहिची। आजिर राहु काल, जहा दिबा 2:50 रु दिबा 4:24 मध्य रहिची राहु काल। सेही बळी 12 बेला रहिची दिबा 7:09 रु दिबा 8:43 मध्य। सेही बळी काल बेला रहिची दिबा 12:56 रु दिबा 2:30 मध्य। तेणु 12 बेला, काल बेला एवं राहु काल समय कौनसी शुभ कार्य करंतु नाही। आजिर शुभ बेला, जहा दिबा 8:44 रु दिबा 10:24 मध्य रहिची शुभ बेला। सेही बळी संध्यारू 6:47 मध्य रहिची शुभ बेला। तेबे चालंतु जानिबा आजिर राशिफल, जहा चंद्र गोचर गणना द्वारा जानिबा मेष ठारू मीन राशि पर्यंत। तेबे प्रथमे चालंतु जानिबा मेष राशि व्यक्तिंक विषय रे। मेष राशि व्यक्ति आज निजर कर्म क्षेत्र रे आपन को टिके भल भाबे ध्यान पूर्वक कार्य करिवार आवश्यकता रहिछि। कारण आज आपनकर भाग्य ग्रह निम्नगामी रहउछि, जहा कि आपनकर व्यवहार को ठीक रूपे करिबा आवश्यकता। कर्म क्षेत्र रे अनेक चाप आसीबो, किछि त्रुटि मध्य हेबो। तेणु मेष राशि व्यक्ति कौनसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू निजको दूरेई रुहंतु। तत्सहित चाकरी संबंध रे कार्य एवं राजनैतिक कार्य रे आपनकर भाग्य ग्रह निम्नगामी रहउछि। चाकरी संबंध रे जो माने जड़ित अछंती सेमानकर निश्चित आज किछि प्रॉब्लम आसी पारे। तेणु ध्यान पूर्वक निजर कार्य करले आपनकर प्रॉब्लम आसीबो नाही। तेबे आज मेष राशि व्यक्ति जो माने प्रेम करुथिबे सेमानकर आज ईगो भावना अधिक देखा देबो। तेणु निश्चित ईगो प्रति सावधान रुहंतु एवं निजर संपर्क भल रखिबा पई चेष्टा करंतु। तेबे आज मेष राशि व्यक्ति पारिवारिक संपर्क देखिले
ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, କଳହ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ କଳହ ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆପଣ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ କୌଣସି ଅର୍ଥଜନିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତତ୍ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ କାରବାର ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ, ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଯଦି ଭଲ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ନିହାତି ହାନି ହେବ। ତେବେ ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼େଇ ଦେଇପାରେ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 3, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଆପଣ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 45% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଯୁଗ ରହିଛି, ତେଣୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଯୁଗ ରହୁଛି ଏବଂ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସାର ଯୋଗ୍ୟ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସାର ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବେ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଦିନ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତତ୍ସହିତ ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରିଲେସନ ରହିବ, ସମସ୍ତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କଟିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରାଶିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଅର୍ଥଜନିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 2, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଧଳା ରଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 90% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଚାପ ଆସିବ, ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଚାପ ଆସିବ, ଯାହା ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ବଢିବା ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭୁଲ ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହାନି ଯୁଗ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆଜି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବିଶେଷ ଭଲ ଦିନ ହୋଇନପାରେ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହ କମିବ, ନିଜ ଭିତରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି କଳହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଯାହା ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ ବା କାହାକୁ ଦବା ପୂର୍ବରୁ 1000 ଥର ଭାବନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ଆଜି ଅର୍ଥ କାହାକୁ ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କିମ୍ବା ଅର୍ଥ କାହାକୁ ପାଖରୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢି ଯାଇପାରେ, ବିଶେଷ କରି ହଜମ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ସମସ୍ୟାରେ ପକେଇ ପାରେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 9, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ନାଲି ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 30% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି।
एबे चलतु जानिबा कर्कट राशि व्यक्ति विषय। कर्कट राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई निश्चित भल दिन होई पारे। आज आपणकर भाग्य शुभ फल जुग रहिबो एवं आज निजर विश्वास सहकारे समस्त कार्य संपूर्ण करिवार एक शुभ जुग बनै पारे। तेबे आज निश्चित आपणकर गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई उत्तम जुग बनैबा सहित विवाह संबंध कार्य गुड़िक आपणक पई आज लाभदायक होइबो कर्कट राशि व्यक्ति। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर जहाँकि विशेष कर जो माने चाकरी संबंध में जड़ित अच्छा भाग्य शुभ जुग रोचे। आपण कार्य कौशल द्वारा समस्त मन जिणवार जुग रोचे कर्कट राशि व्यक्ति। आज सहकर्मी सहित भल संपर्क रहिबो एवं परिवार वर्ग सहित भल संपर्क रहिबो जहाँ आपण भाग्य राशि जना पड़ुछि कर्कट राशि व्यक्ति। आज कर्कट राशि व्यक्ति जो माने प्रेम संबंध में जड़ित अच्छा सेमानक पई आज बहुत उत्साहर दिन होई पारे जहाँकि आज रोमांटिक परिवेश सृष्टि करिवार एक उत्तम जुग बनै पारे। तेबे आज कर्कट राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर दक्षता वृद्धि करिवार एक उत्तम जुग बनौछि। आज कर्कट राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई उत्तम जुग रहुछि। तेणु निश्चित जदि इंटरव्यू एग्जाम थिबो आपनको लाभदायक हेबो। आज कर्कट राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे आपण अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवे जहाँ आपण भाग्य राशि जना पड़ुछि। आज कर्कट राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार निश्चित आज भल रहिबो। तत्सहित जो माने व्यापार वाणिज्य जड़ित अच्छा अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवार सुयोग देबो। आज कर्कट राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण स्वास्थ्यजनित क्षेत्र में आपणकर पूर्व जदि किसी समस्या थिबा आज ताहार समाधान हेबो जहाँकि आपणकर स्वास्थ्य ठीक रहिबार अनेक चांस रहुछि। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 3। भाग्य रंग रोचे आपण धूसर रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहाँकि 95% साथ दौछंती। एबे चलंतु जानिबा सिंह राशि व्यक्ति विषय। सिंह राशि व्यक्ति आज आपण मानसिक स्तर में अनेक प्रकार चाप रहिबो कार्य रे अनेक भय जात हेबो। तेणु ध्यान पूर्वक निजर कार्य करंतु कौनसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नियंतु नाही एवं रिस्कफुल कार्य करंतु नाही। विशेष करी जो गुड़ा को विपदपूर्ण कार्य आज सिंह राशि व्यक्ति से कार्य प्रति निश्चित सावधान रुहंतु नहले छोट मोट आपण को दुर्घटना सामना करने को पड़ो। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर जहाँकि अर्थजनित कारोबार रे आपण को अनेक प्रकार क्षति सामना करने को पड़ो। तेणु ध्यान पूर्वक अर्थजनित कौन निष्पत्ति नियंतु नाही एवं जो माने व्यापार वाणिज्य डेली करुछंती निश्चित बुद्धि प्रयोग करंतु। आवश्यक स्थले आपण किछि समय रेस्ट नहीं पुणी कार्य आरंभ करंतु किंबा निजर समस्त बुद्धि प्रयोग करी कार्य करंतु तेबे जाई सफलता पाइबे नहले आपण विफलतार सामना करबा को पड़िबो अर्थजनित क्षेत्र रे। आज सिंह राशि व्यक्ति जो माने चाकरी संबंध में जड़ित अछंती सेमाने निश्चित भाग्य आपण को अतिरिक्त चाप बढ़िबो जहाँ पई आपण निजर ऑफिसरंक ठारू गाली सुनिबार अनेक चांस रहउची। तेणु ध्यान पूर्वक कार्य करंतु एवं आज कार्य रे अनेक भूल होबार चांस रहउची। तेणु या प्रति सचेतन रुहंतु। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर प्रेम दुनिया रे आपणकर भाग्य ग्रह निम्नगामी रहउची। तेणु निश्चित प्रेम दुनिया ठारू आपण दूरता अवलंबन करंतु। पारिवारिक दृष्टि देखिले आपणकर भूल बुझामणा जुगु आपणकर परिवार किछि भूल कथावार्ता होई पारे जहाँ पई आपण मानसिक स्तर दुर्बल अस्थिर होई पारंती। तेणु निश्चित यह प्रति सचेतन रुहंतु सिंह राशि व्यक्ति। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य जहाँ कि अस्थिरता रही पारे जहाँ आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। निश्चित स्वास्थ्य प्रति सचेतन रुहंतु जहाँ आपणक पई भल हेबो। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 2। भाग्य रंग रहुछि आपण धला रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपण बाजी जहाँ कि 25% साथ दौछंती। एबे चलंतु जानिबा कन्या राशि व्यक्ति विषय। कन्या राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई एक सफलतार दिन कहले अतिरिक्त हेबो नाही। आज निजर लक्ष्य स्थल निश्चित पहुंचीबे आशा करुवा कार्य मध्य सफल हेबा सहित निजर प्रत्येक दिन कार्य करुथिबार आज एक भिन्न अनुभूति आसीबो जहाँ कि एक उत्तम परिवेश सृष्टि करिवो कन्या राशि व्यक्तिंकर। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर भाग्य उदय जुग कहले भी मध्य अतिरिक्त हेबो नाही। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर जो माने चाकरी संबंध में जड़ित अछंती सेमानक पई अल्प परिश्रम अनेक फल प्राप्त करिवार सुयोग देबो। तत्सहित आज
उच्च कर्मचारी आपण प्रशंसा पाइबार पूर्ण सुजोग रही जहाँ आपण कार्यकौशल एमिति प्रयोग करेंगे जे आपणकर समस्ते आपण प्रति दृष्टि आकर्षण करिपारंती। कन्या राशि व्यक्ति आपण जहाँ भाग्य राशि जना पड़ुछि। आज कन्या राशि व्यक्ति प्रेम संबंध भल रहिबो, तत्सहित पारिवारिक संबंध मध्य भल रहिबो जहाँ आपण राशि चक्र जना पड़ुछि। जदि पूर्वरु किछि समस्या प्रेम समस्या किंबा पारिवारिक समस्या निश्चित दूरीभूत हेबो जहाँ आपण राशि चक्र जना पड़े। तेबे कन्या राशि व्यक्ति राजनीतिक शिक्षार्थी आज उत्तम जुग रहुछि जहाँ आपण राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा लाभ करने सहित शिक्षार्थी मानक पई आज इंटरव्यू एग्जाम थिले सेथरे कृतकार्य करिवार पूर्ण सुजोग दउछि। आज जहाँ कि कन्या राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवार सुजोग रहुछि। तेणु अर्थजनित क्षेत्र में आपण निश्चित आज किछि गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं पारिबे जहाँ आपण भाग्य राशि जना पड़ुछि। तेबे आज समस्त कार्य रे सफलता पाइबा सहित स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले कन्या राशि व्यक्ति निश्चित स्वास्थ्य आपनकर ठीक रहिबो। पूर्वर जदि किछि स्वास्थ्य समस्या थिबो ताहा आज ठीक होबार अनेक चांस रहुछि। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि 9, भाग्य रंग रहुछि हळदी रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपनको आज 90% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा तुला राशि व्यक्तिंक विषय। तुला राशि व्यक्ति आज दिनटी आपनक पई पूर्ण शुभजुग रहुछि एवं आपनकर कार्य रे अधिक संतुष्ट रहिबे एवं उत्साहित रहिबे। तत्सहित तुला राशि व्यक्ति आज आपनकर जहा कि जटिल कार्य गुडी को आपण अति चुटकी रे संपूर्ण करिवार पूर्ण ग्रह आपण भाग्य साथ दउछि। तुला राशि व्यक्तिंकर आज तुला राशि व्यक्तिंकर कर्म क्षेत्र तो सफलता पाइबा सहित चाकरी संबंध रे जो माने जड़ित अछंती ग्रह माने आपण शुभजुग स्थिति रे रहुथिबारु समस्त कार्य आपणकर संपूर्ण हेबो एवं आनंदित रहिबे जहाँ आपण भाग्य चक्र जना पड़ुछि। आज तुला राशि व्यक्तिंकर राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपण अनेक प्रतिष्ठा लाभ करिवो। तत्सहित आज तुला राशि व्यक्तिंकर शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई जदि एग्जाम इंटरव्यू थिबो सेतरे भलो कृत कार्य करिवे जहाँ आपण राशि चक्र जना पड़ुछि। तेबे तुला राशि व्यक्तिंकर आज प्रेम संबंध भल रहिबो, निज भितर भल पाइबा अधिक देखा देबो एवं किछि रोमांटिक कथबार्ता करिवार पूर्ण सुजोग देई पारे। आज तुला राशि व्यक्तिंकर जहाँ कि पारिवारिक संपर्क भल रहिबो, पूर्वर जदि किछि मतभेद थिबा आज ताहार दूरीभूत होबार अनेक चांस रहुछि। आज तुला राशि व्यक्तिंकर जहाँ कि स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य ठीक रहिबो, पूर्ण मानसिक स्तर मध्ये आपण ठीक रहिबे। तत्सहित आज कौनसी क्षेत्र रे मध्ये आपणकर स्वास्थ्य समस्या देखा देबो नाही। आज तुला राशि व्यक्तिंकर अर्थजनित कारोबार रे आपण अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवार सुजोग रहुछि। तत्सहित आज अर्थजनित निष्पत्ति नवा पई उत्तम जुग रहुछि। आज तुला राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि 3, भाग्य रंग आपण मिश्रित कला रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपण आज जहाँ कि 95% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा बिछा राशि व्यक्तिंक विषय। बिछा राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई एक आत्मविश्वास कम रहिबो जहाँ पई अनेक क्षेत्र रे आपण बाधा सृष्टि हेबो, मन खुला रे रही पारिबे नाही, मानसिक टेंशन रहिबो, बड़ बड़ लक्ष्य करिवे किंतु लक्ष्य स्थले पहुंची पारिबे नाही। बिछा राशि व्यक्ति आज बिछा राशि व्यक्ति अतिरिक्त चाप बढ़िबो जहाँ पई कार्य रे अनेक त्रुटि आसीबो जहाँ आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। आज बिछा राशि व्यक्ति निश्चित निजर योजना प्रस्तुत करी कार्य करंतु जहाँ आपणक पई भल हेबो। तेणु जदि कर्म क्षेत्र रे आपणको चाप आसीबो किछि समय आपण टी आध्यात्मिक प्रवचन शुणंतु किंबा मनोरंजन कार्यक्रम देखंतु तेबे जाई बिछा राशि व्यक्ति जो मानसिक स्थिति भल रहिबोनी ताहा मन कार्य करिबा पई मन बढ़ेबो एवं आपण कार्य धीरे धीरे सफलता को अग्रगति करिवो। आज बिछा राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में दूरता अवलंबन करने सहित शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई विशेष भल दिन होई न पारे। आज बिछा राशि व्यक्ति प्रेम संबंध आपनक पई भारी चाप सृष्टि होबो, निज भितर उत्साह कमिबो, भूल बुझामणा जोगु आपनकर प्रेम संपर्क अस्थिरता आसी पारे। आज बिछा राशि व्यक्ति पारिवारिक संपर्क कलह युक्त रहुची, निज भितर आज युक्तितर्क होबार अनेक चांस रहुची। तेणु बिछा राशि व्यक्ति या प्रति सचेतन रुहंतु। आज बिछा राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे आपण ध्यान पूर्वक करंतु, अर्थजनित कौनसी निष्पत्ति नियंतु नाही जहाँ आपनक पई भल हेबो। आज बिछा राशि व्यक्ति
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ରହିବେ, ବିଶେଷ କରି ରାତ୍ରିରେ ନିଦ୍ରା ଅଭାବ ଯୋଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ବିଚାର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ବିଚାର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 4, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ବାଇଗଣ ରଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 45% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଦୌ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ବିଫଳତା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ଭାରି ମାନସିକ ଟେନସନ ବଢ଼ିବ, ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ବା ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଜି ଯାହାକି ବିରୁଦ୍ଧାଭାସ ଆସିବ, ନିଜ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନେଇ ନପାରେ। ଆଜି ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ରହିପାରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ଅସ୍ଥିର ରହିପାରନ୍ତି ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆପଣ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ଅର୍ଥଜନିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ମହଙ୍ଗା ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ଅର୍ଥଜନିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼େଇବ, ଯାହା ଚର୍ମଜନିତ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଖରାପ କରେଇବ। ତେଣୁ ଚର୍ମଜନିତ ରୋଗ ଯାହା ଯୋଉ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଥିବ, ଆଜି ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 1, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଆପଣ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 20% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭଲ ଦିନ ହବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି ଏବଂ ଆଜି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଭଲ କରି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିବାର ଏକ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡ଼ିତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ଯୁଗ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯାହାକି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିବ, ଯାହା ଆପଣ ସେଥିରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଯାହାକି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଏକ ଭଲ ରୋମାଣ୍ଟିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଯାହାକି ଭଲ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦେବ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ଅର୍ଥଜନିତ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ଭଲ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଲାଭ ପାଇବେ ଯଦି ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି କଳହ ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 1, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 85% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଏକ ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ସାଧାରଣ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦଉଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହିବା ସହିତ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଯାହାକି ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ତେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟ କୌଶଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାବାନ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ଯୁଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇପାରନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି
ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ କିଛି ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ ଆଜି ତାହା ସ୍ଥିରତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ନିଜ ଭିତରେ ଆଜି ମଧୁରତା ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଅର୍ଥଜନିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଦିନ ବନଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରାଶିରୁ ଜଣାପଡୁଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 8, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ନୀଳ ରଙ୍ଗ ୟୁଜ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 90% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର ଧାର ଯାହାକି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କୌଶଳ ନିମ୍ନଗାମୀ ହବ। ତେଣୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟର ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ବଢିବ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ଅସ୍ଥିରତା ରହିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ତେବେ ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ କରି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ଅସ୍ଥିରତା ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନେଇ ନପାରେ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଗମ୍ଭୀରତା କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ନିଜ ଭିତରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ କଳହ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ କ୍ଷତିରେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆଜି ଦାନ୍ତ ଜନିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରି ଟେନସନ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 6, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଭଗବା ରଙ୍ଗ ୟୁଜ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 40% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଓಂ ବିଷ୍ଣବେ ନମଃ। ନମସ୍କାର।